Ovaj video sponzoriše Horus. Pričali smo o Despotu, o MRAP konceptu, o uspesima i konkurentima, ali danas pričamo o mlađem bratu epskog dvojca iz TRB-a, koji je, verujte mi, još zanimljiviji. Brz, agilan, poletan, predstavlja zaista suštu suprotnost svemu što biste očekivali od jednog vozila od 8 tona. Dobrodošli na TAKEQ i vežite pojaseve jer danas dodajemo gas u priči o Vihoru. Vihor je kao i Despot razvijen u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske, tačnije sa njihovom specijalnom antiterorističkom jedinicom. Dok je Despot bio zamišljen kao teško multifunkcionalno vozilo za transport trupa i ozbiljnu zaštitu, Vihor je projektovan za brže intervencije sa posadom od 4 do 5 ljudi u oklopljenoj kabini, plus mogućnost prevoza još 4 s polja. Time Vihor popunjava prazninu. Dovoljno je lak i brz za specijalne policijske zadatke i izviđanje, a ipak zadržava visok nivo zaštite, gotovo ravan težem Despotu. Kako je Vihor stasavao, stručnjaci specijalne antiterorističke jedinice su davali sugestije i kritike, koje TRB integrisao u dizajn. Rezultat je vozilo o kome se priča sa dosta ponosa i to sa razlogom. Pa hajde da uskočimo sad u vozilo i detaljniju priču o tome šta je Vihor i šta sve može. Vihor spada u kategoriju lakih taktičkih oklopnih vozila 4x4, ali ne dajte se zavarati terminom lakih. Sa svojih 8 tona, ovo vozilo je dalje prilično masivno, ali je dvostruko lakše od klasičnih MRAP-ova starije generacije. Lako taktičko vozilo može da bude MRAP, u suštini sve je pitanje težine vozila i konfiguracije koja se želi dobiti tim vozilom. Konkretno Vihor kao lako taktičko vozilo težilo se ka tome da se dobije jedno jako mobilno vozilo gdje ćete vi od tačke A do tačke B da dođete za relativno kratko vrijeme kako bi jedinice koje koriste to vozilo bili dinamični, znači i mogli brzo da djeluju. Vihor ima klirans od 45 do 47 cm od tla, što u kombinaciji sa posebnom šasijom omogućava savladavanje ozbiljnih prepreka. Pa kao i kod vozila Despot o kome smo već pričali, za vozilo Vihor šasija je razvijena od početka, odnosno od samog crteža do same šasije koju smo proizveli i napravili u našoj fabrici. Također svi varilački radovi i radovi na samom sklapanju vozila radi se u našoj fabrici. Bez poteškoća se penje uz nagib od 50 stepeni, bočni nagib do 30 stepeni, prelazi vertikalne prepreke visine skoro pola metra, a može da gazi kroz vodu dubine 1,4 metra bez pripreme. Drugim rečima, Vihor voli i brda i bare i kao pravi Vihor proći će gotovo svuda. Iako lakši od tradicionalnih borbenih transportera, Vihor ni po čemu nije slabo oklopljen. Naprotiv, pruža balističku zaštitu nivoa 2 prema Stanagu, što znači da zaustavlja metke kalibra 7,62x39 i kapsula sa posadom je otporna na eksploziju oko 6 kg TNT-a. Ako bi to poredili sa MRAP vozilom, samo vitalni dijelovi vozila su u potpunosti zaštićeni. Znači taj dio pogonske grupe podvozi dio gdje se nalazi rezervoar za gorivo. Znači postoje određeni segmenti motornog odjela koji nisu u potpunosti balistički zaštićeni, samim tim i onda vozilo ide u tu kategoriju lakog taktičkog vozila. TRB nudi i modularni dodatni oklop koji se može naknadno staviti, kako bi zaštita dostigla i nivo 3 Stanaga, što je već ozbiljan nivo zaštite čak i za potrebe vojske. Pod vozila je dvostruki sa spoljašnjim V profilom, a ova konstrukcija zajedno sa specijalnim sedištima apsorbuje eksplozije ispod točkova. Unutrašnjost Vihora je koncipirana kao balistički zaštićena kapsula sa 4 vrata, 2 prednja za vozača i komandira, plus 2 zadnja za ostale članove posade. Prednja zadnja vrata otvaraju tako da vi bukvalno kada ste u zoni nekog dejstvovanja pravite sebi štit. Tu je također isto znači dio gazišta koji je na neki način mobilan, tako da ako prelazite preko nekih velikih prepreka i to znači ono neće ući u varijantu da će biti deformisano, a pripadnicima koji su sa spoljašnje strane vozila omogućava da vrše određene manevre i akcije. U standardnoj konfiguraciji unutra ima mesta za 2+3 sedišta, u klimatizovanoj unutrašnjosti od oko 6 kubnih metara zapremine. Alternativna konfiguracija je 2+2. Međutim, umjesto klasične zatvorene putničke kabine ili tovarnog sanduka, Vihor ima modularni otvoreni zadnji deo, takozvani flatbed. S obzirom na to da je konfiguracija vozila Vihor
4 operativca koja mogu da se nalaze unutar korpusa. Zahtjev SAJA je da bio da tovarni dio također možemo da prepravimo da služi za transport ljudstva. Također morali smo da postavimo određenu balističku zaštitu koja se nalazi sa strana tovarnog dijela, tako da ljudi koji se prevoze unutar tovarnog dijela da su također zaštićeni od puščanog zrna. Dakle, vihor u toj konfiguraciji može povesti ukupno 9 vojnika ili policajaca, 5 unutra i 4 pozadi na otvoreno, što je dosta impresivno za vozilo te veličine. Unutrašnji komfor nije zaboravljen. Vihor ima pravi M paket opreme za jedno borbeno vozilo. Ono što se mi trudimo da postignemo sa unutrašnjosti i vozila Despot i vozila Vihor, iako su to vozila specijalne namjene, trudimo se opet da imamo neki modern dizajn i unutrašnjosti samog vozila. Glavna razlika između vozila Despot i Vihor je u tome što u Vihor vozilu sama instrument tabla nam je digitalna, dok u Despotu vozilo je analogna. A i komandir ima monitor preko kog prati 360 stepeni prikaz okoline putem sistema kamera. Ekipa unutar vozila praktično može da vidi kroz oklop u svim smerovima, što je bitno za situacionu svest, pogotovo u urbanim sredinama gde pretnje vrebaju sa svih strana. Sistem kamera i senzora omogućava Vihoru, kao i Despotu, vožnju noću bez upotrebe svetala u takozvanom blackout režimu. Ima dvozonski klima uređaj, što izuzetno cenite kada ste u punoj opremi sa šlemom na plus 40 napolju. Ali srce ovog Vihora na točkovima čini snažni turbodizel motor Volvo od 7,7 litara radne zapremine, koji isporučuje oko 320 konja i 1310 Nm obrtnog momenta. Ono što smo mi uzeli od, da kažemo, nije uzeli nego kupili od dobavljača, to su bili motor, mjenjač i podvozi i reduktor na vozilu. Imali smo slične zadatke, odnosno probleme sa kojima smo se već sretali na vozilu Despot, tako da i ovdje, s obzirom da vozilo Vihor ima drugi motor, nema Mercedes kao što ima Despot, u vozilu Vihor je Volvo motor također. Tu je dosta vremena potrošeno na samom uparivanju pogonske grupe, dosta vremena je provedeno na izučavanju skan dijagrama kako bi dobili najbolji prenos snage iz motora na same točkove. Zanimljivo je da menjač ima dvostepeni reduktor i centralnu blokadu diferencijala. Zahvaljujući nezavisnom vešanju na svim točkovima i stalnom pogonu na sva 4 točka, Vihor može glatko savladati i neravne terene bez dumbanja posade. Radijus okreta od samo 7,5 do 8 metara je impresivan za ovu dužinu vozila, što je delom ostvareno i zahvaljujući pametnoj konstrukciji šasije i vešanja. Tu je i centralni sistem za kontrolu pritiska u gumama, koji vozaču dozvoljava da iz kabine ispusti ili dopumpava gume u pokretu. Gume su montirane na Fellnessa Run Flat umetkom, što znači u praksi da ako se guma probuši, vozilo i dalje može nastaviti vožnju određeni broj kilometara pri umerenoj brzini, što je ključna stvar kada ne možete izaći iz vozila jer ste pod vatrom protivnika. Vihor je, kao i njegov stariji brat, konstruisan modularno, pa se može prilagoditi različitim ulogama. Samo vozilo ne dolazi sa ugrađenim teškim naoružanjem u svojoj osnovnoj verziji, ali ima mogućnost ugradnje dupsa na krovu. Vozilo posjeduje i krovni poklopac koji možemo da, pored toga da nam služi za evakuaciju ljudstva iz vozila, može da nam vrlo brzo bude prilagođen za da nosi neku daljinski upravljanu borbenu stanicu. Vozilo ima automatski protivpožarni sistem za motor, a moguće je ugradnja istog sistema za kabinu i rezervoar sa gorivom. Ima GPS navigaciju i komunikacijske uređaje, kao i nosače za lično naoružanje posade unutar kabine. Još samo mu fali aparat za kafu u kabini, ali ko zna, možda bi se i to moglo ubaciti onih 6 kubnih metara prostora. Osnovna verzija koja je prikazana javnosti ima konfiguraciju o kojoj smo gore govorili. Oklopna kabina za posadu i otvoreni zadnji deo koji može biti transportni ili za dodatne putnike. Međutim, već sada postoje ili su najavljene podverzije i modifikacije. Jedna od njih je komandno vozilo, a upravo takvu ulogu je Vihor već počeo da igra u specijalnoj antiterorističkoj jedinici. U toj ulozi nije nužno naoružan teškim naoružanjem, već služi za brzi i bezbedni transport komandanata ili timova za vezu. Pod taktičko borbeno vozilo se podrazumeva varijanta za specijalce ili brze reakcije, gde Vihor može biti opremljen dupsom u kalibru 7,62 ili 12,7 mm. Tako opremljen, Vihor postaje mali jurišni transporter, za tim od 4 do 8 vojnika, sa dosta vatrene moći za podršku. Danas možemo da vidimo dosta postavljanja različitih sistema na vozila. Također, mi imamo rješenje razvijeno već da unutar tovarnog dijela postavimo i minobacač 60 mm sa kojim može da se vrlo brzo dejstvuje vozila i samim tim da se mijenja položaj minobacačke grupe. Čak je ugrađen i sistem za amortizaciju trzaja ispod samog minobacača, da se smanji opterećenje na šasiji.
Vihor također može biti i odlična platforma za lake protivavionske sisteme ili protivoklopne vođene rakete, a još bitnije je za današnje ratovanje za lansiranje dronova. Glavni i za sada jedini zvanični korisnik Vihora je SAI Republike Srpske. Prva dva prototipa Vihora predstavljena su javnosti u aprilu 2022. godine, povodom Dana policije Republike Srpske i 30 godina MUP-a. Tom prilikom je istaknuto da je vozilo još uvek u statusu prototipa i da slede ispitivanja. U međuvremenu je isporučena prva serija ovih vozila i viđeni su u januaru ove godine na defileu povodom Dana Republike Srpske. Međutim, TRB ima velike ambicije sa Vihorom i ne planira da on ostane samo lokalni kuriozitet. Glavna vest je da se u toku 2024. Vihor uspešno probio na Bliski istok. Vozilo je naime prošlo rigorozna testiranja u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i 2 komada su Emirati kupili za probnu upotrebu. Mogu da pomenem testiranje koje smo prošle godine u jednoj državi na Bliskom istoku gdje je vozilo bilo podvrgnuto baš ekstremnom testiranju, ne samo što se tiče voznih karakteristika, nego samim uslovima okoline u kojoj se vozilo nalazilo. Temperature u toj regiji su išle i do 60 stepeni, testiranje se odvijalo u pustinji. Vihor se pokazao tu kao veoma dobro vozilo i opet je dokazao ono što smo mi pokušavali da dobijemo samom pogonskom grupom, to da je vozilo veoma mobilno bez obzira na kojoj podlozi se nalazi. Zašto su Emirati zainteresovani? Pa Emirati i generalno bliskoistočne vojske i policije traže lagana, brza i dobro zaštićena vozila za patroliranje granicama. Vihor se savršeno uklapa u tu nišu. Nešto je između klasičnog blindiranog džipa i teškog mrapa, idealno za brze intervencije i transport malih timova. Segment lakih oklopnih vozila 4x4 prilično popularan širom sveta. To su vozila koja balansiraju između mobilnosti džipa i zaštite oklopnog transportera. Vihor ulazi na teren gde ga već čekaju iskusni igrači. Američki JLTV, ruski Tajfun VDV, turski Otokar Cobra 2, pa i neka manje slavna, ali prisutna vozila drugih zemalja. I kako se naš balkanski izazivač nosi u tom društvu? Zloglasni naslednik Humveea, Joint Light Tactical Vehicle ili JLTV, je merilo za ovu klasu. On je ušao u upotrebu 2019. u američkoj vojsci i marincima kao višenamenska laka taktička platforma, kombinujući mobilnost i mrap nivo zaštite, kao manja alternativa MATV-u na koji neodoljivo liči. Težak je oko 10 tona kada je pun, s tim što je prazna masa oko 6,5 tona, dakle sličan opseg kao Vihor. Za nijansu je duži i za 40 cm viši od njega. Posada kod standardnog JLTV-a je 4 člana, vozač plus 3, sa opcijom 5. na otvorenom italijskom mestu. Pogoni ga masivni 6,6 litarski V8 turbodizel motor od 400 konja, što mu daje odlične performanse. Zaštita JLTV-a je delimično poverljiva, ali se zna da ima modularni oklop i da može da izdrži mine i IED-eve poput mrapova. Verovatno bar balistički nivo stanak 2 ili 3. U suštini, Vihor i JLTV su konceptualno slični. Sa maksimalnom brzinom su takođe tu negde. Vihor je na 120 km/h, a JLTV na oko 110, s tim da su to manje bitne razlike. Gde JLTV odskači jeste ogromna proizvodnja. Preko 20.000 komada do 2023. za američku vojsku, što obara cenu po komadu i osigurava logistiku. Međutim, i sa tom ekonomijom obima, Vihor je sa svojom cenom sasvim konkurentan. Kada se traži ruski pandan balkanskom Vihoru, nije lako pronaći pravi ekvivalent. Većina njihovih vozila su masivna, teška i pravljena za vojsku koji treba visok nivo zaštite. Ali jedno vozilo ipak upada u oči kao prirodni rival, Gaz Tigor M. Iako Tigor M na prvi pogled izgleda kao evolucija vojnih džipova, ovaj četvorotočkaš iz Nižnjeg Novgoroda zapravo deli dosta zajedničkih osobina sa Vihorom. Oba vozila su kompaktna i agilna, projektovana za brzu reakciju i sigurnu vožnju kroz sve što teren može da baci pred njih. Bilo je to brdo, gradska gužva ili blato do kolena. Tigor M je nešto duži, ali i lakši, sa masom od oko 7,2 tone. Vihor je teži, dakle, ali taj višak mase dolazi sa razlogom – oklop. Dok Tigor M pruža zaštitu u najboljem slučaju od metka kalibra 7,62 mm, Vihor se može nadograditi i na stanak nivo 3. Oba vozila imaju kapacitet za mali tim. Dok Tigor M može da preveze do 6 ljudi unutra, Vihor ima standardnu 2+2 ili 2+3 konfiguraciju, ali sa otvorenim sedištima pozadi može povesti još četvoricu. Tigor M to nema. Sve se odvija pod oklopom, što može biti prednost, ali i ograničenje. Rus koristi JMZ dizel motor od 215 konja, dok Vihor ima osetno moćniji motor, što se na otvorenom terenu itekako oseti.
Ubrzanje, vučna snaga i sposobnost savladavanja prepreka više su na strani Vihora, koji je dizajniran za visoke performanse i u urbanim i u ruralnim uslovima. Na kraju, izbor između Vihora i Tigra M zavisi od toga šta tražite. Tigar je znatno jeftiniji, provereno je sredstvo koje se pokazalo dobro i u Ukrajini, koje čak i Ukrajinci hvale kada zarobe, dizajniran je za jednostavniju proizvodnju i masovnu upotrebu. Vihor sa druge strane donosi više zaštite, jači motor i više nivo udobnosti i prilagodljivosti. Turska odbrambena industrija je postala sila u usponu, a Cobra 2 je njihov adut u klasi lakih oklopnih 4x4 vozila. Radi se o evoluciji originalnog Cobra vozila, koje je bazirano na komponentama Humveeja. Cobra 2 je značajno veći i zaštićeniji od prethodnika, a dimenzijama je sličan Vihoru, možda za nijansu duži. Međutim, masa mu je dosta veća. Njegova borbena težina je i do 12 tona, a maksimalna 14,5 tona. Taj višak mase iskorišćen je za jači oklop, jer u startu zadovoljava stanag nivo 3 i veći kapacitet, jer Cobra 2 može prevesti 10 ljudi, uključujući vozača i komandira. Cobra 2 ima mogućnost amfibije u nekim varijantama i razne konfiguracije, od saniteta do PVO sistema. Pokreće motor od 360 konja i ide do maksimalnih 110 km/h. U suštini, Cobra 2 ima filozofiju sličnu Vihoru, modularno je vozilo i za razne misije, ali na steroidima. Veća je, nosi više ljudi i ima jači oklop u osnovnoj verziji. To naravno dolazi uz cenu u težini i verovatno agilnosti, ali i uz novčanu cenu. Cena Cobra 2 može se izvući iz nedavnog posla. Rumunija 2024. odabrala ovo vozilo za svoju vojsku, poručivši 1059 vozila za oko $940 miliona. To ugrubo znači oko 890.000 po vozilu. Ipak, ovo vozilo je prvenstveno za vojnu upotrebu i manje policijsku, tako da i jeste i nije uporediv sa Vihorom. Osim navedenih, postoji čitav niz sličnih vozila. Francuski Passion, Sherpa Light, južnoafrički Marauder, Matador, Iveco Lynx, pa i domaći BOV M16 Miloš. Svako od njih ima neke specifičnosti, ali generalno spadaju u okvir 7 do 12 tona, 4 do 6 ljudi, modularni dizajn, nivo zaštite do stanak 3, 100 do 120 km brzine maksimalno, a Vihor se svojim specifikacijama smešta tačno u sredinu te grupe po nekim karakteristikama. Nije najmanji, nije najveći, ima zaštitu koja je u rangu ili bolja od drugih. Po pokretljivosti, nezavisno vešanje i Volvo motor mu daju zavidne terenske performanse, uglavnom bolje od njegove konkurencije. Vihor je izuzetno konkurentan dizajn, ali izazov je što ulazi na tržište gde drugi već imaju reference i kupce. Na kraju ovog putovanja kroz razvoj karakteristike Vihora, možemo zaključiti da je TRB-ov klopnjak zaista doneo dašak svežeg vetra na tržište lakih borbenih vozila. I pored par zahtjeva da vozilo Vihor prodamo u civilnu svrhu, politika kompanije je ostala da vozilo i dalje bude samo u specijalnim namjenama. Isto kao njegov veći brat o kom su već pričali, apsolutno ispunjava očekivanja krajnjih korisnika, čak ih i prevazilazi, a imena su im nekako simbolična. Despot i Vihor, kao nekakav duo iz stripa. Jedan težak, nepokolebljiv i snažan, drugi brz, neuhvatljiv i opasan. To vam je u principu Asterix i Obelix i neće vam više ta slika izaći iz glave. Hoće li se ovaj balkanski Vihor razmahati i na drugim meridijanima, ostaje da vidimo. Ukoliko ugovor za Ujedinjene Arapske Emirate ili neku drugu državu bude realizovan i vozila se pokažu pouzdanim u eksploataciji, vrata će im biti otvorena širom sveta. Jedno je sigurno, TRB sa Vihorom dokazao da inovacija, entuzijazam i hrabrost mogu proizvesti proizvod svetske klase. A mi mu, uz lokalni ponos, možemo poželeti da nastavi da diže prašinu i u buduće, kako na poligonima, tako i na tržištu.